Planina Zelengora se nalazi u Bosni i Hercegovini u sklopu Nacionalnog parka Sutjeska, a njena prostranstva se protežu kroz opštine Foča, Gacko i Kalnovik. Okružena je divljim kanjonima Sutjeske, Neretve i Jabušnice. Ova planina nas je očarala svojim prelijepim pašnjacima i pitomnim vrhovima. Poštovanje, ja sam Ali Sreten, vlasnik konjičkog kluba Bijesti Vranac. Imali smo u planu da obiđemo 9 jezera, ali se iskomplikovalo i obišli smo 7, a 2 jezera ću vam naknadno ubaciti od prije sa snimcima sa dronom. Ostanite sa mnom do kraja videa. Mi smo juče obišli Kladopoljsko jezero, Jugovo, Orlovačko, Štirinsko, Kladopoljsko. A i danas nam je bilo u cilju da obiđemo i ova 4 jezera, s tim da smo motore ovdje gore ostavili na kraju cesti, znači poštujemo sve. Metali i sve to. Sad ćemo vidjeti. Znači ovo je... je kompletna Zelengora bila pokrivena šumama i na ovom dijelu se najviše te šume izvlačilo i vodi računa o tome se nastavlja. Nikad nije pukla šuma na ovom motoru, znači. Dobrodošli u novi video. Trenutno se nalazimo u Kalnoviku. Tačnije u jednom od kampova koji postoji na ovom kraju i današnji cilj, mislim 2 dana vožnje po Zelengori, cilj nam je da obiđemo 9 jezera Zelengore i da kampujemo na Orlovačkom jezeru. Tu je ekipa sa mnom, znači Armin, Almin i Anes, zaboravio sam ime. Znači sve je spremno i prvo od jezera koje ćemo danas da obiđemo se zove Kladopoljsko jezero, koji se nalazi skroz na drugoj strani Zelengore. I onda ćemo se vratiti ovdje do auta i onda idemo, uzimamo šatore i sve što nam treba i idemo prema srcu Zelengore. I ukoliko dolazite na ovaj kraj, slobodno se obratite, znači imate ovdje na raspolaganju vikendice i možete da kampujete to. I ujedno je to početna tačka gdje vam je kraj asfalta i odatle vam ide makadam prema Zelengori. Znači 21 km imate do Orlovačkog jezera. I evo nas na putu prema Kladopoljskom jezeru. Imate 2 skupine sa stećicima. Ova je na samom ulazu i tamo još jedna ima na raskrsnici. Ovo selo vam se zove ovdje Obalj. I mi idemo gore sada kroz ovaj kanjon. I još da naglasim, znači da ne bi bilo nekih zabuna, strogo se držimo ceste i nigdje ne idemo van cesta, ne vozimo. Motori su uredni, regularni. Toliko da znate. Ovo vam je raskrsnica sa drugom skupinom stečaka prema Kladopoljskom jezeru. I ona je nešto bogatija, pogledajte ove simbole ovdje na ovim stečicima koliko su izraženi.
A otprilike ću vam ja sada pokazati teritoriju gdje se nalazi ovaj dio planine Zelengori. Znači, ova planina ovdje preko puta, to vam je planina Treskavica. Tamo u daljini, u doli vam se vidi Bjelašnica, ovo vam je dio Visočice ovdje kompletan. Ono tamo u daljini, tačno se vidi kompletan Prenj. Ovdje u kanjonu dole vam je hidrocentrala gdje se sad pravi na rijeci Neretvi. Znači, rijeka Neretva vam izvire ovdje veoma blizu, ona izvire na Zelengori. I evo vam ovdje Čabulja i jedno tamo Velež. Znači, baš se dosta planina s ove teritorije vidi ovdje. I mi idemo sada prema Kladopoljskom jezeru. A kako se, ovo su čurke, jel? Morke. Kako? Morka. Morka. Afrička ptica. A nisam ovo nikad vidio. Pa zar mogu ovdje biti? Mogu, evo mi držimo godinama. Znači morke se zovu. Morke, afričke ptice. Aha. One su ti u Africi same žive, same se množe po drveću, spavaju. Da. Kada krenete za Kladopoljsko jezero, odmah kada izađete iz šume na prve livade, nalazi se jedna čatrnja, izvor vode, koji ću vam ja sada pokazati njegov kvalitet vode, zato što sam ponio uređaj koji mjeri kvalitet vode i to ću vam novo od sad u video ubacivati, da vidite koliko je čista voda u Bosni i Hercegovini. I mi idemo tamo, u ovom pravcu se nalazi Kladopoljsko jezero. Sada ćemo vidjeti kvalitet ove vode. Ja imam ovdje skalu već uslikanu vezano za ovaj aparat i on tačno pokazuje kvalitet vode, koliko ima ovi, ja ne znam tačno kako se zovu sad, metali i sve to. Sad ćemo vidjeti. Znači ovo je 176. Znači 176 vam je dobra voda za piće. Znači to vam je ovaj 19,18 stepeni temperatura, 360 uređaj pokazuje EC ovo. Znači to vam je više nego dobra voda. Eto. I ovo su vam ostaci od štala iznad sela Obalj prema Kladopoljskom jezeru. Imate tu još jedan i vamo iza brda imate još isto dosta ovih srušenih štala. Samo je jedna ovdje ispravna. Ja mislim da i sada u njoj postoje krave. Kladopoljsko jezero. Pogledajte ovu ljepotu. Kladopoljsko jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 1380 metara, dugačko je 250 metara i široko 100. Maksimalna dubina u jezeru je 9 metara. Ovo jezero koje se nalazi ovdje se zove Kladopoljsko jezero. Ono je nastalo na Zelengori, u nekom vremenu je kompletna Zelengora bila pokrivena šumama i na ovom dijelu se najviše te šume izvlačilo i balvani koji su upadali u ovo jezero su ostali i po njima se zove Kladopoljsko jezero.
Ono ima najveći dotok vode od svih ostalih 9 jezera koje ima Zelengora i u njemu postoji potočna pastrmka. Ispod Kladopoljskog jezera imate još jednu nekropolu sa stećicima. Mislim da je ova jedna od većih ovdje na Zelengori. Ali ja ne znam kako se zove ova nekropola sa stećicima ovdje. Ne znam da li ću moći na internetu da vam nađem. Uglavnom ispod Kladopoljskog jezera se nalazi. Da, ovi vrhovi gore kako se zovu? Tamo izda Štirinsko jezero, jel? Štirinsko jezero ovako. Da. Od Kladopoljskog jezera gore ide... Tamo pa dobro ima dosta ići. Ima sat i po dobro ići. Da. A ono je Maglaj. Maglaj se zove. Ja. A vamo lijevo ne vidi se iza onog brda Mala Lilija. Aha. Sad sam skontuo sve. Okay. Pod onom klekom, sva obrasca. Sam momentalno ovdje. Jel vaš ovaj vamo Katun? Nije. Niste vi tu? Tu je izlazio prije rata jedan čovjek odnekle iz Hrasna, iz Donje Hercegovine. Da. On je tu bio na tom kraju. Tu je bio. Sad tu dolaze nekakvi počaci, beru lišaj, pa tu noće, tako, onaj islamski lišaj, tako. Ja. Ovdje ima ona vučija stijena, kako se zove, vučija pećina? Ovdje ima neki... Vučija pećina. Jest, evo ovdje vamo iza. Ovdje isto. Ja. Jest. Pa sigurno ima vukova tu. Pa bilo nekad je bila, zato se zove, vjerovatno nekad se iskotila vučica i tako nazvali ljudi. Tako je to. A ovdje, ovo je nekad bilo poljoprivredno dobro. Da, pa vidim po ovim objektima što su porušeni. Zadruga je bila u Kalnoviku, zvala se najprije zemljoradnička zadruga, pa onda pripalo onome gigantu Upi Sarajevo. Da. Ovdje je bilo, ovdje, gore prema jezeru, ona dva objekta su bila su dva dole. Da. Ispod Vučije peći. Pa tu je sigurno bilo, koliko? 50.000 ovaca. 50.000? 5-6. Da, pa može ovdje biti 10.000 koliko je prostranstvo. A ne znam, ima neka knjiga, jedan naš je izdao od Morina, znaš gdje su Morine? Znam. Ja, od Morina pa tuda do na Zelengoru izlazilo je ljeti oko drugog svjetskog rata ili posle, ne znam nija. Uglavnom 70.000 naplanjeni ljeti. Da. Sad nema niko. Evo nas, Pariz-Dakar se nastavlja. Nikad nije pukla guma na ovom motoru, znači 2 godine. Sad je pukla, ali ništa, moramo zamijeniti sve to. Ali smo s full oprema, tako da... Ne fuli. Evo ovako vam, kad ljudi pametuju u šumi, znači ovo ne smijete ići sa motokrosom u prirodu, a da vam nije musil tubus razumijem. Onda morate drvo nositi, gumu rezervnu skloni, svađat se ovdje, vidiš, moraš udarat, gledaj. To ti je to. Yamaha nikad nije bio motor. Molim vas gospode da ne kupite Yamaha. Ovo vam je dodatni alat koji trebate da koristite. Samo za Yamaha. Samo za Yamaha. Znači guma nam je pukla, ali evo riješila guma. To je to. Ovo ćemo ponijeti sad sa sobom. Gotovo.
foto. Ako mogu sjest na ovaj motor. Nema šanse da mogu. Sa sobom nosimo svu potrebnu opremu za boravak u divljini, jer želimo doživjeti ovu planinu na pravi način. Put neće biti lagan, ali upravo takve avanture ostaju u najljepšem sjećanju. Postavili smo šatore i mi dalje idemo sada još Štirinsko, Kladopoljsko i Jugovo jezero da obiđemo. I onda se vraćamo ovdje gdje ćemo večerat i prespavati. Sutra idemo drugi dio Zelengore. Jugovo jezero, poznato i kao Borilovačko jezero, nalazi se na planini Zelengori u sklopu Nacionalnog parka Sutjeska na oko 1450 metara nadmorske visine. Ono je posebno po tome što je jedino vještačko jezero na Zelengori. Nastalo je pregrađivanjem planinskog potoka, a ime je dobilo po lovočuvaru Jugi, čija je ideja bila da se na tom mjestu napravi jezero. Ukoliko planinarite, ovo vam je na sedlu početna tačka za najveći vrh Bregoć. Znači u ovom pravcu tamo okolo idete do najvećeg vrha. A ovdje desno prvo skretanje idete za Štirinsko jezero. Kotlaničko jezero je jedno od najljepših i najdivljih ledenačkih jezera na planini Zelengori u sklopu Nacionalnog parka Sutjeska. Zbog teže pristupačnosti sačuvalo je gotovo netaknutu prirodu i omiljena je destinacija planinara, fotografa i ribolovaca. Osnovni podaci: nadmorska visina je 1528 metara, dužina oko 480 metara, širina oko 200. Maksimalna dubina u jezeru je 10 metara. Nastalo je djelovanjem ledenjaka tokom posljednjeg ledenog doba. Izuzetno je bistra voda u njemu. U jezeru živi jezerska zlatovčica kao i triton, rijedak vodozemac. I ostalo nam je još Štirinsko jezero, to nam je u planu za danas. I ovdje imamo još puta neki 500-600 metara, tu ćemo otići do kraja puta i onda idemo pješke do jezera da posjetimo i njega. I vraćamo se do Orlovačkog jezera gdje ćemo kampovati večeras. A ovo ispod dole vam je jezero, kao što sam već rekao, Kladopoljsko, i odmah preko ovog brda vam se nalazi najveće jezero planine Zelengore, Štirinsko jezero. Štirinsko jezero je najveće ledenjačko jezero na planini Zelengori i jedno od najljepših prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. Nalazi se u Nacionalnom parku Sutjeska, okruženo je nepreglednim pašnjacima i planinskim vrhovima. Nadmorska visina jezera je 1672 metra, površina približno 13 hektara, dužina oko 600 metara, širina 350. Maksimalna dubina u jezeru je 7 metara.
Nakon posjete ovim prelijepim jezerima, mi dalje put nastavljamo prema Orlovačkom jezeru gdje ćemo kampovati. Noć pod milionama zvijezda na Orlovačkom jezeru je iskustvo koje se ne zaboravlja. Daleko od gradske rasvete, nebo iznad Zelengore postaje pravo platno prepuno zvijezda, a tišina planine prekida se samo šumom vjetra i zvukovima prirode. Spavanje u šatoru pored Orlovačkog jezera pruža poseban osjećaj slobode. Ujutro vas dočekuje svjež planinski zrak, kristalno čista voda i prizor izlaska sunca koji obasjava okolne vrhove Zelengore. I evo jutro, ustali smo oko 8, pola 9. Noć je bila samo ujutro hladna. Sada smo sebi kafu napravili i idemo dalje prema jezerima, ali imamo jedan mali problem. Ne znam da li ćemo svi moći ići sa motorima zato što smo ovaj jedan motor baš troši gorivo. I tako da smo tanki sa gorivom, ali uglavnom ja mislim da ću sve uspjeti snimiti. Ne mogu više u čizmama da hodam. Sada ću vam nešto ispričati o Orlovačkom jezeru, to je tačnije ovo jezero. Pa ono je glavna odredišna tačka za planinarenje na Bregoč i na ova ostala jezera koja smo mi jučer posjetili. Osim Kladopoljskog jezera koje se nalazi skroz na drugoj strani planine Zelengore. I ovo vam je to Orlovačko jezero i ono je blizu, možda neki 800 metara do Jugovog jezera. Jugovo jezero je, jučer sam prošao pored njeg, čak ga nisam ni snimio sa dronom, malo ću ga danas snimiti, zato što su gore počeli već vikendce da grade i jako je neuređeno oko jezera, tako da mi nije nešto bilo da ga baš snimam. Ovo jezero isto čista je voda, mjerio sam, u njemu se nalaze mnoge endemske vrste, isto čovječja ribica, triton, riba. Ja mislim čak da ima i pastrnke. Tu dalje nastavljamo, ostavili smo sve za sebe čisto kao i uvijek. Evo ovdje smo ostavili rusake da ne nosimo sve, pa ćemo se vratiti. Znači sada idemo prema Starom Katunu i Crno i Bijelo jezero. Na planini Zelengori, mislim da je vještač koji se vidi da su sa bagerom pregradili ondje. Ovo mjesto ovdje vam se zove Stari Katun koji se nalazi trenutno na Zelengori. I iza njega imate ovdje Crno jezero i tamo ispod onog kamenja Bijelo jezero koja se zove. To je ujedno 7 od 9 jezera koje smo mi 9 smo planirali da obiđemo, ali koliko god sam izračunao nećemo moći sa gorivom. Ovaj gore plato koji se vidi zadnji, to vam se zove mjesto Ljubin grob, gdje su u doba kada su ratovi bili, tu je ona eskadrila kada je bila, a tamo iza su na gornjim i donjim barama bila Titove komande koje su bile na ovim prostorima. Znači ovdje u ovoj šumi, ukoliko dolazite ispod Ljubinog groba, vam se nalazi Bijelo i Crno jezero Zelengore. Eto. Ovo mjesto se zove Stari Katun. Crno jezero koje se nalazi na Zelengori, jedno od 9 jezera. Iza njega, preko ove šume ovdje nekih 200 metara do 300 udaljeno je i Bijelo jezero koje se nalazi ispod Ljubinog groba na drugoj strani Zelengore prema Tjentištu. Mi smo jučer obišli Kladopoljsko jezero, Jugovo,
Orlovačko, Štirinsko, Kladopoljsko. A i danas nam je bilo u cilju da obiđemo i ova 4 jezera, s tim da smo motore ovdje gore ostavili na kraju cesti, znači poštujemo sve planinarske i biljne, da tako nazovem, segmente, znači nigdje ne ugrožavamo prirodu što se tiče tih stvari. Motori su regularni, registrovani i držimo se striktno cesta. Ovo jezero sada koje vidite, ono je jedino, da kažemo, od ovih svih jezera se nalazi u šumi. Ova ostala sva jezera su otprilike negdje u nekom kamenaru ili na čistoći. Sva jezera su od 1400 do 1600 metara nadmorske visine. Ova 2 jezera sada koja sam spomenuo, još Gornje i Donje Bare, koje se nalaze u Nacionalnom parku Sutjeska, njih ću vam ubaciti kadrove kada sam prije 2 ili 3 godine dolazio na ovu teritoriju, imam snimljeno sa dronom, pa ću vam to ubaciti u video kako oni izgledaju. Danas, nažalost, nećemo stići ta 2 jezera iz razloga zato što smo daleko u planini, signala nema, sa gorivom smo ograničeni, ovo što smo ponijeli to smo i potrošili, tako da ne bi da idemo na neki rizik. I ovo nam je knap da se vratimo do Kalnovika i tako da ću vam ubaciti u taj video, u ovaj video ću vam ubaciti ova 2 jezera. I kompletirana je Zelengora što se tiče jezera i ubacit ću vam par kadrova sa najvećeg vrha Bregoč koji se zove, koji se nalazi na Zelengori, da vidite kako izgleda ukoliko idete i da planinarite na taj dio, da vidite šta vas otprilike očekuje. Kakva ova dosadašnja tura bila? Ovo je tura, meni je vrh bilo. Ovo je tura, pa ja ne znam može li se za 5 godina ovo da se planinari. Da se planinari, može li se preći. Svaki vikend da ideš po ne znam, eto, po 50 km da planinariš možeš li obići za 5 godina i s vremenom se svim. Ovo što smo mi uradili za 2 dana ne znam koliko uopšte ljudi je moglo to da uradi. Eto. Pa u povijesti Zelengorje nikad niko ja nisam mogao naći osim mene snimak svih jezera. Da su ljudi planinarili i sve. Mislim da je bilo u kompletu to sve da se odradi. Mislim nismo uspjeli, eto svih 9, logistički su nam bili neki izazovi, nismo planirali, ali eto i 7 je, ja mislim, neko baš postignuće jako. Ovo vidjet, doživjet, opet kamera je jedno, ali kad dođeš, kad vidiš, to je nešto drugo skroz. Crno jezero je jedno od najskrivenijih i najmirnijih ledenjačkih jezera na planini Zelengori u okviru Nacionalnog parka Sutjeska. Smješteno je među šumama i planinskim obroncima, pa ga posjećuje znatno manje ljudi nego Orlovačko ili Štirinsko jezero. Nadmorska visina jezera je 1450 metara. Nastalo je tokom posljednjeg ledenog doba. Ima tamnu boju vode zbog velike dubine, okolne šume i odraza, po čemu je dobilo ime. Bijelo jezero Zelengora smješteno je u okviru Nacionalnog parka Sutjeska. Nadmorska visina jezera je 1450 metara. Ledenačkog je porijekla nastalo tokom posljednjeg ledenog doba. Voda je izuzetno bistra i hladna tokom cijele godine. Zašto se jezero zove Bijelo jezero? Naziv je dobilo po svijetlom kamenitom dnu i odsjaju koji vodi daje svjetlinu, gotovo bijelu ili tirkiznu nijansu kada je sunčano vrijeme. Gornje i Donje Bare su 2 prekrasna ledenjačka jezera na planini Zelengori u okviru Nacionalnog parka Sutjeska i smještena su u netaknutoj prirodi i predstavljaju omiljena odredišta planinara i ljubitelja fotografije. Nalaze se na oko 1520 metara nadmorske visine, okruženi su prostranim planinskim livadama i vrhovima Zelengori. Voda je bistra, hladna tokom cijele godine. U blizini se nalazi planinarski dom, pa su česta polazna tačka za obilazak drugih jezera i vrhova. Ja sam Ali Sreten, vlasnik konjičkog kluba Bijesti Vranac. Radimo po Zelengori i obroncima Zelengore ture na konjima. Ovo je moj prijatelj Sandin koji surađujemo, radimo zajedno. On dovozi goste i vodi planinarske ture. Nalazimo se
u Videškoj dolini. 2 prelijepa jezera u Videškoj dolini, a ovdje vrh Videška glava. Jedno prelijepo mjesto na Zelengori koji se može reći jedno 20 do 30% Zelengore vidi. Prelijepo, prema Orlovačkom, prema Crnom bijelom jezeru, prema ne znam ni ja, dosta se toga vidi. Ovdje je jedno prelijepo mjesto na ovim lijepim jezerima. A gdje mi recite sada, šta vi ljudima možete ponuditi? Koliko imate konja, kako organizujete prijevoz? Ja ću ovdje ostaviti vaš broj telefona. Mi imamo koliko? 10 konja. U 10 konja, ali radimo do jednog, ko zna da jaše 10, ko ne zna 5-6 ljudi na konju. Imamo prijevoz organizovan, imamo smještaj isto na Zelengori do 20 noćenja. Znači, samo da se ljudi jave, ostalo sve. Jest. Da. Mogu da se jave na stranicu Bijesni Vranci ili Mališ Sreten, Facebook, Instagram, Viber, Sandin Kršo, na broj 066 543 360. To je moj broj, mogu se javiti za prijevoz, za vodenje, za vodič, gdje god treba, na sve vrhove Zelengore obilazimo. Da, recite mi koje su najatraktivnije ture koje vi sada trenutno najviše forsirate i koje volite ljudima da preporučite? Pa tu je ovdje dole nam je baza u Poljani ili može bilo koji centar na Zelengor da bude baza, početna tačka. Ali tu nam je Poljana početna tačka trenutno. Ali možemo bilo koju tačku na Zelengor da nađemo, da surađujemo, da radimo, ali najatraktivnija to su ova Poljana, Videška jezera, Katun, Crno-bijelo jezero, Ljubin grob, Trebova i to je to. To je sama granica između ajde da kažemo tamo Tjentišta i vam ovog dijela. Pa, Ljubin grob, ja tako gledam to. Ne, Zelengora je jedan ogroman prostor, pa to je jedan dio Zelengore. Gdje mi recite ovo jezero, ja ga prije nisam vidio ovdje, kako se ono zove? Pa to je novo vještačko jezero koje je jedan gospodin napravio svojom voljom, bi imao želj da napravi ovdje na Zelengoru neku zadužbinu svojim sredstvima i to je uspio, evo ga funkcioniše, radi i super. Hvala vam još jednom, sve najbolje vam želim. Hvala vama, dođite u što većem broju. Ja ću preporučiti ljudima gdje god budem vidio koliko vole konje, koliko vole da jašu, znači da vam se... Može i bez jahanja ture. Može planinarske ture, pješačenje, jahanje, kampovanje, otvoreni smo za sve. Noćenja, sve. Za sve smo otvoreni.